ɖetugbiwo kple ɖekakpuiwo mɔni na mi akpebe mieva miadze kɔsira ya ƒe nutsotsowo nana gɔme mɔni na miake ndi ya miaƒe nuƒoƒo tso COVID-19 response wɔna ŋua le hatsotso andre me ame aɖewo tso response team yiwo akpe ɖe mia ŋu mialé ŋku ɖe hatsotsowo katã ŋu gbã mialé ŋku ɖe response ɖoɖo yiwo nu yiwo katã dukɔ wɔwɔm kple nu yiwo dodom tso woƒe hatsotso aɖewo me. Ghana Health Service yi le dɔwɔƒe yi kpɔ lãmesenyawo dzi ana mi ame xexlẽme yi wo ŋu wòle yi nye case count kple nu yiwo srɔ̃m miele tso wo me. Le gaƒoƒo ya mea miawo hã mienya be ehiã vevie be miagayi dzi ana amewo nagase gɔme ɖe dzi kple woƒe asikpekpeɖeŋu le go aɖewo me eye miazã ɣeyiɣi aɖe aɖe nu yiwo wɔm miele me na amewo katã be miakpɔ ta nɛ. Kuxi gã yawo dometɔ ɖewoe nye ale yi amewo tsoe abe fewuɖuɖu le ame ŋu ene eye ŋdi ya response team aɖo ame aɖewo ɖa yiwo aɖe nume na mi ya na be amewo nase gɔme nyuie vɔvɔ nado ɖa le wo me elabena eva dzi yim fũa kpa yi nye fuɖeɖe. Le kɔsira atɔ̃ yiwo va yi eyiwo xe mɔ na dodo le Greater Accra kple Greater Kumasi vevietɔ kple woƒe district yiwo te ɖe wo ŋutia miadzi be miaƒo nu tso security nyawo hã ŋuti ele vevie eye vevietɔ eseƒeƒle yi gɔme dzem kple etoselawo hafi aƒo nu tso miaƒe ha ŋu kple ame yiwo ke dɔ wɔm kpli mi miakpɔ ame yiwo xɔea gbɔ woawo hã woana ŋutsotso kpui aɖe mi eye ne hiã mi katã mianɔ aƒe me. Dɔwɔƒe aɖewo hã le mia si yiwo wɔna ɖewo wɔm kpli mi kpekpem ɖe mia ŋu ɣe sia ɣi eye wo nu geɖewo hã nam relief funda yiwo le mia gbɔ efie ya ate ɖe mia ŋu ta good morning na miake miawoe zɔ ake. Tso February 2020 Ghana de asi response program wɔwɔ yi le hatsotso atɔ̃ me ku ɖe COVID-19 dɔléle yi kpe xixea me ɖo ŋu. Dɔwɔna ya ye nye gbãtɔ le Ghana dukɔ me godoo wɔwɔm atsɔ tsi dɔléle vɔ̃ɖi yi kakam ɖe Ghana dukɔ me godoa ŋu. Eƒe taɖodzinu atɔ̃woe nye le kɔsira atɔ̃ yiwo va yia gbã be dɔléla natsi teƒe ɖeka eye woxe mɔ na eƒe dukɔmevava tso dukɔ bubuwo me. Evelia be woate ŋu aɖu dzi le Ghana gbidi wɔvɔ. Etɔ̃lia be wotsɔ beléle tɔxɛ na ame yiwo dze dɔ. Enelia be magana amewo ƒe gbe sia gbe dɔwɔwɔ kple agbenɔnɔ nagblẽ o. Be wokeke dɔwɔƒe yiwo ke awɔ nuzazã yiwo ke woazã akɔkɔ kpakɔ kple coronavirus dɔnutsitsi ŋu. Fifia tetɔtɔ dɔléla ƒe dukɔmevava koŋ tso February Ghana dze emɔxexe na dɔléla ƒe dukɔmevava. Mɔxexe ma ƒe dometɔ ɖewoe nye amedzro dodo kpɔ tetɔtɔ amedzro ƒe dukɔmevava eye asiɖoɖo amedzro tɔxɛ aɖewo dzi koŋ kplɔe ɖo. Amedzro ɖe sia ɖewo dzi zizi yi nye mandatory quarantine kple Ghana bɔdawo katã tutu godoo. To emɔ yawo dzia míetɔ te dukɔmeviwo abe 115 yiwo ŋu dɔlélea le. Ta nenye be ɖewo ɖe asi wo ŋu woge ɖe dukɔ mea ne wotsaka kple ame sia me. Ame aɖewo tɔ le bɔbɔe wode dzesiwo to contact tracing me yina be wotɔ te woƒe gododo kple amewo yakayaka eye miase nu xexlẽ aɖewo ne Ghana Health Service tɔwo va ɖo mia gbɔ. Fifia ku ɖe eƒe mɔxexe na eƒe kaka nutsitsi. Miaƒe afɔɖeɖe hatsotso velia yenye etetɔtɔ eƒe kaka gbadza ɖe afi sia afi to emɔ vovovowo dzi yi nye sukuwo tutu emɔxexe na eƒuƒoƒo dekɔnu kple xɔsehawo ƒe ƒuƒoƒo wɔnawo mɔxexe na miaƒe dzɔdzɔme gbedoname wɔna ɖewo domeɖeɖeɖi na amenuiwo yi nye social distancing to nufiafia ŋkubiã dukɔmetɔwo katã kple tɔwo. Dziɖuɖua gagbugbɔ zã eƒe ŋusẽ to ese yi nye at 10-12 exe mɔ na amewo ƒe tsaɖiɖi le Greater Accra kple Greater Kumasi kple woƒe district yiwo te ɖe wo ŋu. Gakpe ɖe ŋua afɔdodo na ame yiwo ke wokpɔ be dɔléla le wo ŋu be hena dɔyɔyɔ mɔ dzi yina wokpɔ me 274 wòle wo ŋu yiwo mate ŋu anya o. Woawo hã wonɔ virus akakam. Ne míeɖo ŋku dzia etsɔ fia xexlẽmeawo tɔ sẽe ɖe 566 abe 292 woawoe nye ame yiwo wode dzesi woawo hã to ŋdzɔnɔnɔ me. 274 woawo hã nye emɔ vovovo yiwo wɔ yi ƒe kpeɖeŋuwoe nye mandatory quarantine
kple afɔdoname kple wododo kpɔ keke ɖe dzi. Fifia ame yiwo katã test positive na COVID-19. Belele tɔxɛ aɖe tso tsikanyala yi tso Ghana Health Service yi dɔ wɔm kple dɔwɔƒe gãwo. Wona míenya be ame akpa gãtɔ yiwo ŋu COVID-19 alea wole lãmesẽ me eye ŋdi ya enya nyui aɖe le mía si yi Ghana Health Service agblɔ na mí. Dukplɔla bubutɔ hã le ta de na akpa enelia yi nye agbenɔnɔ kple dɔwɔnawo na yi dzi nyuie le dukɔ me godoo. Eya tae wònye tamebubu be akɔkpekpe kple dɔléle ya enu gblẽm tso amewo ƒe dɔwɔnyawo katã ŋuti kple woƒe agbenɔnɔ eye ame yiwo si dɔƒe me le afu kpem koŋ. Le Ghana, hatsotsowo dometɔ ɖekae nye woxɔ dzeɖoɖo yiwo awɔe be amewo mase veve tso afɔɖeɖe ɖoɖo yawo ŋu fũu. Me yiwo ŋu ŋusẽ mele wo kple ame sia me. Eya ta ete ɖe mía dzi ɖe eya ƒe afia ɖewo ta hafi wokpɔ ta nea enu bubu hã hem vɛ. Eye míaƒo nu tso yi hã ŋuti ŋdia. Eye mlɔeba woadze PPEs kple ƒomevi yiwo hiã aɖu xexeame dɔléle vɔ̃ɖi ya dzi wɔwɔ le dukɔ me gɔme. Hafi kɔsiɖa ya na wo nua, dudɔla yi nekpɔna asitsatsa kple adzɔnudɔwɔƒewo dzia ana mi nutsotso tso PPEs yiwo wɔm wole ƒe xexlẽme yiwo dzi yi ma mi. Ta míedzi be míadze gɔme ase nuwo katã me nyuie ŋdia. Gbã tso xexlẽmewo ŋu tso Ghana Health Service. Dr. Patrick Abuadze nye Director General to kukuɖeɖe me va mía gbɔ le ŋgɔgbe. Edze be míadze gɔme asusu kple ale yi enuwo le xexeame godoo hã. Eye wòƒo fɔŋlẽ ga eve tututu le ƒedzinu ene ya ƒe ŋkeke blatɔ̃ gbea. Le ƒe akpe eve kple blaeve ya ma, ame yiwo katã ne xɔ COVID-19 le xexeame godoo woɖo kpe dzia wɔwoe nye 1,970,976 kple 860,970 eye ame akpe 119,828 woku yi World Health Organization eɖegbe. Le Afrika gbadza, South Africa ame akpe 2,272 eye ame 27 ku. Algeria kpɔ akpe 1,983 eye 313 eku. Cameroon kpɔ 220 eye 12 eku. Kple Côte d'Ivoire kpɔ 626 eye 6 eku. Ghana kplɔɖo kple 561 eye 8 eku. Mamlɛe nye Niger ekpɔ 529 gake 12 ku. Burkina Faso tɔ mesɔgbɔ o. Ekpɔ 497 gake 97 eku. Eye Nigeria kpɔ 393 eye 9 ku. Le Ghana le memlɛɖa ƒedzinu enea ƒe ŋkeke 11 eyae míekpɔ elabe mí mamlɛawo ŋlɔm. Míedo ame xexlẽme 37,945 eye 37,594 wodo kpɔ eye 566 le Ghana le memlɛɖa ƒedzinu enea ƒe ŋkeke 11 gbe elabe mí mamlɛawo ŋlɔm. Míedo ame xexlẽme 37,954 eye 37,594 wodo kpɔ eye 566 die woɖo kpe be woxɔ COVID-19. Ame yiwo da ŋku ɖi ekpɔwo hã le xexlẽme ya me yi nye 37,954 kple ame yiwo ke wɔm wole gbe sia gbe. Le xexlẽme 566 domea, ame yiwo nye ŋutsua wonye 58%. Zi geɖea ɖekakpuiwo kple ɖetugbiwoe, alebe ɖetugbiwo nye 42%. Dodokpɔ yawo kple woƒe metsonuwo ƒe ƒuƒoƒoe nye ame 1,265 ɖe ame 100,000 ƒe agbɔsɔsɔ me. Yi fia be ne ze míaƒe mɔkpɔkpɔ na ame ɖeka eye ya nye sugbɔtɔ kekeake le Afrika yi South Africa kplɔɖo
yikpo akpereka alafa ɖeka blaade-vɔ ɖekɛ per 100,000 yikplɔ South Africa ɖo yikpɔ akpereka alafa ɖeka blaade-vɔ ɖekɛ ɖe akpe alafa ɖeka dzi yinyamewo ƒe agbɔsɔsɔ me eye ne míaƒe amedodokpɔ ŋusẽ nye ɖeka míawoe nye 14 le xexea me fifia ame akpe 44 alafa 421 ƒe ŋutinuwo tsɔ yi ke nye sample míexɔ yi fia be ame akpe 9 wɔwo dom wole kpɔ eye menya be wole dodokpɔ dzi fifi la eye ne wowu nu ke míaƒe dodokpɔ testing per capita anye akpe 1,480 ɖe akpe 100 dzi ƒe amexexlẽ yi ke sugbɔ ta mewɔ ŋku nam be míaƒe xexlẽmewo le alea o ŋkubiã yi wotsɔ amewo trace test kple treat nye nu yi wɔm wole wɔɖu virusa dzi eye wɔnɔ ŋgɔ ne virusa le xexlẽme 566 andre le Upper West Region le míaƒe gbɔsɔsɔ me alo míaƒe xexlẽme yi ke nye ame yiwo ne xɔe le 566 ame 9 le Upper West Region nuto ewo wokpo dɔléla le tso nuto 10 me ewo le Upper West 4 le Upper East 1 le North East eye ewo le Northern Region yi tɔ ɖe afima ʋe Bla-9 le Ashanti Bla-9 le Eastern Region 9 le Volta Region 1 le Western Region eye 1 le Central Region Greater Accra kpɔ 452 fifia leke nɔnɔmawo le míaƒe gbagbadzedze gome fifia numeɖeɖe li ku ɖe ame yiwo kpɔ dɔyɔyɔ ŋu yi fia be ame yiwo kpɔ positive eye wo test wo zi 2 wonye negative zi 2 yenye nu yina gblɔ be edɔ evɔ na ye fifi la ya ame 83 woe le hatsotso ma me yi ke wo test negative gbãtɔ eye ame 19 test negative zi 2 wokpɔ dɔyɔyɔ blibo nyateƒe yi nyo ame 209 wonye asymptomatic alo wotɔ mesesẽ o eye wo dɔdam no le woƒe me alo isolation fifia ame 2 pe tɔ sesẽ le kɔdzi ta abe ale yi megblɔe enea ame 19 kpɔ double negative eye wokpɔ dɔyɔyɔ blibo eye míate ŋu agblɔ be woga test negative dɔyɔƒewo le nutowo katã me Ashanti-tɔwoe nye Okomfo-Nɔtsie Kumasi South Obuasi Bekwai-Tɔli Legia Elegan East 37 Military Hospital Ridge Tema UGMC Nyaho Clinic dɔyɔyɔ nam kple Kolebu Teaching Hospital hã nyitsɔ ɖe va yi me na mi amewo xɔ ɖe kɔdzi loo alo wo dɔyɔm na wo le dukɔ me godoo mana mi xexlẽme yiwo le kɔdzi fifi la le dukɔ me ta fifia ne míekpɔ gã East tso 13th April tso ƒedzinu 4 ƒe ŋkeke 13 gbe ame 53 le kɔdzi Tema ame 5 le kɔdzi UGMC ame 3 Military Hospital ame 2 Ridge xɔ ame 4 Okomfo-Nɔtsie 2 le afi ma fia Kumasi South xɔ 6 Kolebu fifia kpɔ 2 Bekwai xɔ 2 Obuasi xɔ 2 Volta Region Hospital xɔ 100 Easton xɔ Bla-9 2 le Begro Etuya eye War Regional Hospital xɔ 100 eye Bolga xɔ 3 wole kɔdzi ta ye me dzi be magblɔ na mi eyae nye broad good category teƒewo yiwo le míashi nukpɔkpɔ yi kplɔ ge ɖoa makpɔ dodokpɔ na mi yi miewɔ le enhanced period wo ƒuƒoƒo yiwo miewɔ míate ŋu agblɔ be miekpɔ gbɔsɔsɔ 98 yi ke nye sample yi wɔkɔ yie be wɔdo kpɔ
Miedom be miana tamali reference lab ha na va kpere miangu. Cape Coast Hospital ha jibe yawe. Na vrongo ha li. Eye ma jijiwa wokata gbona miakpege. Mijibe miana miafe test wowo kabakaba azan rapid testing kits. Fifia wo wodumotoro testing no wakpo afa dowo nyue le dukome. Mie new isolation center wo ha jim miazana quarantine wowo. Eyi wo fodum na mo akpo ogbo. Eje miakplo ajo le community ai. Tamie hia miafe kpekperengu elabe yenye nui ke ana be miakpo vide tso dodokpo wowo me. Ejebe miafonu tso stigma alo fewududu la mengu elabe miejibe ameyo ko de jeshiwo wono bebemu alo ajo ayi o ma dadona o elabe na wo kpo wo nuawo le teƒe ma o. Manami nonometata ifia be the case count management do won nwie nto veviento ameyo vana kaba no do kpo gede odumoto gere o linwie ta melabe ku nya onye na godogodo aba ale ya mo blome ne o. Egba mi kpo siniare amo ala kpadam le dukore me. Nyimenya nukata amo wana numa o. Majibe madeje puna amo be wodo fa. Wodo kpo eyova isolation. Eye waga tro ayi afeme amo dome. Eya wenye gbonye to. Majibe magblona amashiame na wono afeme. Mi wo social distancing plejaje dodo ngudo. Dr. Patrick Abuaje, Director General Cho Ghana Health Service akpana ogbogbo de onufia manyauta edo yo wom jidudu ale achoche mona COVID-19 dolele a imi glodongo vayi miede hachocho atonlia me gbanto dodo yo miewo ahemona virus efe duko mevava to ameyo ke ano duko mevam kple virusa miehe monao afodede ya ejegome keke fejinu eva mi da mo de airport yi cheke ameyo dukome vam mi ho wofe gbale vi jeshi denano de ohin ne ba hia be mi aje oyo ma ro ochi oyo ma aro nane ajo mi aten akere un bobwe mi wodo ale gbegbe be ame alofa reka wi aton wo me de monao wo gere dukome o emegbe a wo va kpo be wo katan dolela ale wonu gake wo meten me na dukome to o ta afodede mao devi gede nto afodede evelia yenye be majebe dolela na kakade dukome yemi yo be containing the horizontal spread afo yo jidudu ade nyebe wotu sukuo atoto amo papupopo atote hose ha opa solomedede nana makenya muslim ho papupopo de Moscow du takpekpo wowo kple azãwo dudu kple woƒe ƒuƒoƒo ɖe wɔna bubuwo ŋuti wotote míegblɔ amesiame na klɔsi nyuie edzi míewɔ se 1.21 be Accra kple Kumasi kple woƒe golɔgiwo nanɔ ƒe me heda asi na dukɔmetɔwo katã be woanɔ ƒe me eye míebia be amesiame nale be na eɖokui nyuie yiwo ana be enhanced tracing testing akɔtsi nui menye be mi mareke dzɔm be wɔkoe o mi akpere mi ŋuti ale gbegbe be le ame alofa eve bla shekevɔ eve yiwo kpe fi ɖe kɔdzia miede dzesi ame alofa eve bla adrevɔ ene ɖe ɖoɖo yiwo miewɔ do ŋgɔ ta ema megbea etɔ̃lia ame yiwo kpoe nuka wɔ ge wole tso wo ŋuti Ghana Health Service anɔ ŋgɔgbe na enyama ta miegege ɖe nyame kpɔ ɖe dɔléla ƒe nugbegble ta le dukɔ me agbenɔnɔ va sesem ɖe dzi eya ta dukplɔla kpogbɔ be le dzinu etɔ̃ yiwo gbɔna míetsi fe hege o nenema ke nye kaɖife ame aɖewo womaxe ɖeke kura o eye ame aɖewo axe ɖe ko yi gɔme nye be ame yiwo ke game le wo si oa maxe ɖeke o eye ame yiwo ke gale wo sia woaxe afã hafi woawɔ ɖoɖo yawo kɔsiɖa ya Minister for Energy kple Minister for Trade woava aɖe nyame nyuie ku ɖe edziɖegbe kaɖi alo electricity kple nuzazã yiwo wɔm wole le dukɔ me fia medzi be míaƒe akpa evelia ya mayɔ the President of Ghana Journalists Association mese be eva fia kple Giba woƒe akametsiwo kple Primpark wo dɔ wɔm kpli mi ado nufiame ɖoɖo yawo ɖe ŋgɔ President Afelmoni kple etɔwo miva miagbɔ miana mi nutsotso tso nu yiwo wɔm miele eye kple ale yi miegakpekpe ɖe mia ŋui
amekpekpe vevio Primpark dɔwɔlawo le nye mia dzi. Executive Secretary na Giba le nye ɖusi dzi. Gloria J kple Edwin Ata yi nye President na Primpark madzegɔme kple nu yiwo dzi yim le media. TV station xɔ ŋkɔ ɖe nɔ COVID-19 ƒe program wɔm le television dzi. Wokpɔ be nyɔnu eve aɖewo nɔ tomatoes ʋlim yi ke le trɔk dzi wo tetem, womekpɔ ɖi agba haɖeke o. Ke nyadzɔdzɔdɔwɔla te ɖe nyɔnua ɖeka ŋuti ye wòbie be nu ka tae womabu woƒe agbe ŋu awɔ social distance o. Eye nyɔnua ɖeka be nya yi wògblɔ tututua ye nye yi. Ne mexɔ dɔlélea, medage kple sanitizer. Eye velia, enya yi hã gblɔ tututue nye yi. Nyemede Italia o, ta nyemexɔ ge o. Woƒe nyanuɖoɖo yawo fia be edze be nyadzɔdzɔdɔwɔlawo na wɔ dɔ ɖe dzi. Míegbagba dzem ana nyadzɔdzɔdɔwɔlawo na gbugbɔ asi atrɔ woƒe dɔwɔnawo ŋu. Nutsotsowo fia be ʋuɖoƒe geɖewo le gĩ, tɔtrɔ ɖeke meva o. Ne TV stationwo ƒe wɔnawo wɔma, nukpui aɖe ko alo nusɔsrɔ̃ gbagbe aɖeke menɔ me o. Ta abe ale yi minista gblɔe, míenu ɖe sia ɖe wɔ ge atrɔ si míaƒe wɔnawo ŋuti. Akpɔgbɔ be woɖe ale yi wònye dɔléle vɔ̃ɖi dziŋɔ yi kakam ɖe xexea me katã godoa ŋu. Eye míaƒe ŋdzɔnɔnɔ akpa akɔ kple ye ate ɖu dzi. Míewɔna ɖewo wɔm kple Ministry of Information kple Health Service. Eye ƒe akpa ɖe nye wɔna ɖewo wɔwɔ ade nutowo katã me. Nutɔ ɖewo me hã ɖoɖo dzi yim. Míexɔe se be mí katã nyadzɔdzɔdɔwɔlawo GJA, Primpark, Giba, ehia míaƒe asikpekpe ɖe ŋu. Nenema ke medzika do gana mí o. Míaɖu COVID-19 dzi. Meka ɖe dzi be ne míeho kple míaƒe ŋutetewo katã míaɖu dzi. Nye veliawo, Edwin kple Gloria, ate ŋu gblɔ nya kpui ɖeka alo ve. Edze be nyadzɔdzɔdɔwɔlawo gbadza nale nuwo akaka. Míawɔ aʋa kpli. Mí katã míenya dɔléla ƒe ŋɔdzi dzi. Ame aɖewo ƒe nugɔmesese nye be wotsɔ sanitizer ada dɔe. Alo womezɔ mɔ o ta womate ŋu axɔ virusa akpɔ o. Ebia tso mía si be míatrɔ míaƒe susuwo. Egblɔ hã be nyadzɔdzɔdɔwɔƒewo nadzra ɖo anɔ nume ɖem na amewo. Nu yiwo GJA, Primpark, wo katã wole me. Míede nutowo katã me negbe Oti Region ko kpɔtɔ hafi wɔwu nu ɖe kuxi aɖewo ta, gake nenemae wòdzɔna aɖewo yi. Míemɔ kpɔm be Otitɔa adze dzi nyuie. Eƒo nu tso strategic media ŋu. Esesẽ hafi wogblɔe ɖe degbe me. Yi alɔ nyadzɔdzɔdɔwɔlawo katã ɖe me. GJA, Primpark kple Giba woakpe ɖe dziɖuɖua ŋu. Nutsotsowo nade afi sia afi le ɖoɖoawo katã me. Le ɖoɖo mɔ ɖeka dzi. Míekpɔ be nutsotsowo ɖoko yiyim nyamanyama. Nyadzɔdzɔdɔwɔƒewo kple nuŋlɔlawo nya ɖe gblɔm. Voice notes gbeɖiɖiwo tso amewo ƒe veliawo gbɔ nya bubuwo gblɔm. Yiwo katã menye ɖoɖo ɖeka o. Ta mie kuku ɖem na dziɖuɖua be wòaɖo strategic media team yi awɔ be nutsotso nana nanye ɖeka. Míetsitre kuku ɖem be amewo ƒe xexlemewo dzi yim abe ale yi minista gblɔe ene. Ta míedzi yi ganɔ nu fiam amewo le míaƒe dɔwɔƒewo kple susu be ame yiwo mese gɔme tututua wòade wo gbɔ woase gɔme. Vevietɔ le míaƒe kɔƒewo me. Kɔsiɖa nuwuwu ame kpɔ sini aɖe. Le sinia mea tugbedze aɖe le du dzi do go ɖekakpui aɖe ye wòɖe kuku nɛ be yebe yeabe ɖe gbɔ elabe amewo kplɔe ɖo. Eɖe ŋu nɛ be manye femaxe o. Eye ɖetugbia lɔ̃. Aɖabaƒoƒo aɖewo megbea woƒo vɔ nɛ be ekpɔ ɖetugbi aɖe wòsi du va yi hã. Eɖo ŋu be ao. Eye wòbia be nu ka ta. Eye wogblɔ nɛ be enɔ quarantine center hafi si vɔvɔ̃ ɖui. Eye wògblɔ na wo be ele yeƒe xɔ me. Eye wobie be ɖo wɔ nane kplia. Míeɖe kuku be mídzudzɔ ahiã yeye dzedze le dɔléle ɣeyiɣiawo me. Meɖe kuku minɔ ƒe me. Ne naneke mehiã nenema o. Togbɔ be míele lockdown hã, míeʋuwo kpɔm le dua me kple tɔwo. Minɔ ƒe me. Dɔlélawo meŋlɔe ɖe ame aɖeke ƒe ŋgo ŋu o. Ne míekpɔ mía ɖokui dzi nyuie míabu fɔ mía ɖokuiwo gbe ɖeka. Nu yae nye tɔnye kpuitɔ na míaƒe nyadzɔdzɔdɔwɔƒewo kple tɔnyewo. Akpana Ghana Independence Journalists Association, GJA kple Primpark. Miewɔ nusɔsrɔ̃ ɖewo le dukɔ me godo negbe Otiko kple Western North hafi wɔwu nu. Miewɔ database to nyadzɔdzɔdɔwɔlawo dzi, lãmesẽdɔwɔlawo tso Ghana Health Service na hehe. Mie kuku ɖem na mi. Fifia gamesu be míana ɣeyiɣi ɖɔkitawo kple sayentistwo wɔɖe nyateƒeawo me le míaƒe mɔwo dzi. Fifia edze be míaƒe nyadzɔdzɔgbalẽwo ƒe ŋgɔgbe nane mɔ science nutsinunyalawo naɖe nume na amewo. Fifia meganye politics wɔwɔ NPP alo NDC ƒe nya o.
fifia enye science kple nuteƒekpɔkpɔ kple eƒe nufiamewo. Tamie kuku ɖem na nyadzɔdzɔdɔwɔƒewo to GJA, GIBA, Primpark be woakpe ɖe mía ŋu le míaƒe degbe aɖewo hã me. Fifia nu ya akplɔe ɖo. Míaƒe fiahawo alé akpavevi aɖe le míaƒe duviwo me. Dɔwɔƒe yi kpɔna fiawo kple woƒe nutome nyadzɔdzɔwo dzi di asi na wo be woakpe asi ɖe fiahawo ŋu be wo teviwo nawɔ ɖe ɖoɖoawo dzi. Dudɔla kee dzamesi ya kpo ema gbɔna mi. Akpe na wo. Bubutɔ dudɔlawo. Nana Buahim, Deputy Minister, ɖekakpuiwo kple ɖetugbiwo. Paramount Chief awoe nye nutogã fiagãwo le míaƒe dedziɖuɖu nuto katã me. Eye ne COVID-19 hia nuto katã ƒe asikpekpe ɖe ŋua, ehia vevie be woawo hã nakpa asi ɖe nu. Eye asikpekpe ɖe ŋu yiwo hia ne le woƒe degbewo mea, woaxɔe nyuie elabe woawoe nya ale yi woawɔ wɔde to alo wɔɖo wo gbɔ. Ale yi woawoe wɔwɔ dɔ nyuie. Le mɔ bubu nu, duga sia duga, du sia du ne yia le dukɔ ya ma fiawoe li. Efia li. Medzi be magblɔ be President of National House of Chiefs, dukɔmefiawo ƒe takpekpe, tɔgbi aƒede 14 le woƒe takpekpe yiwo wɔ le afɔfie, gblɔ na fiawo be woawɔ woƒe dɔdeasi tso COVID-19 dɔléle nutsitsi vevietɔ to fiawo ƒe boblododowo me. Wo dometɔ geɖewo nya nu tso emɔ vovovo ɖoɖo yiwo axe mɔ nɛ. Woate ŋu afia wo teviwo wɔdzudzɔ ekaka. Míese nufiame tso nuto gã aɖewo hã ƒe fia gã aɖewo gbɔ. Otumfo Osei Tutu, Achimhimi, Osumanche, Nana Nkansa Buedu, be mayɔ sue aɖewo ko. Yiwo kpekpem ɖe woƒe nutowo ŋu le mɔ vovovowo dzi, kpekpem ɖe dziɖuɖua ŋu atsi dɔléle ya nue. Ɖekakpui kple ɖetugbiwo, dedziɖuɖu nutowo abe 360 dzikpɔm wole. Dukɔ ƒe dedziɖuɖuwo katã woyi abe 600 kple edzivɔ4 le nuto 16 katã me. Míeka dom kple fiagãwo kple wo yometɔwo be woaƒo nu tso dɔléle ya ŋu kple mɔ yiwo dzi dziɖuɖua kple health service wo be woato aɖi ɖa. Ame aɖewo nu ƒom to televisionwo dzi nume ɖem na amewo. Ku ɖe ŋu. Kpe ɖe ŋua nuŋɔŋlɔ kple nutatawo tso COVID-19 ŋu ayina dedziɖuɖuwo katã le nutowo katã me. Woatsɔ nɔ nufiafiawo kakame. Efiagãwo woado ka kple asemblitɔwo le woƒe nutowo me. Akpe na wo. Míaƒo nu tso nuwo mama na amewo yi enya hem vɛ. Be gbedeasiwo tso COVID-19 ŋu nakaka ade to awɔ ʋã kple coronavirus. Ministry of Information do ka kple Bureau of Ghana Languages be wòaɖe nyatsinyatsiwo ɖe degbewo me. Yiwo ƒe ɖewoe nye dukplɔla ƒe gbeƒãɖeɖewo, Ministry of Information Press nutsotso takpekpewo kple gbeƒãɖeɖe ɖe sia ɖe ku ɖe COVID-19 ŋu. Bureau of Ghana Languages ɖe nutsotsowo katã me ɖe gbegbɔgblɔ 8 me yiwo nye Twi, Eve, Gã, Hausa, Nzima, Dagari, Dagbani kple Kusao. Nutsotso yawo katã ayi na GBC ƒe Regional FM station wɔmewo katã le dukɔ me. Eye agayi na GBC ƒe television channel wɔmadeawo hã. Woanɔ zazam. Míedzi tso radio stationwo katã le dukɔ me godo be woawo hã woakpa asi ɖe ŋu míakaka nya yawo bɔbɔe. Information Service dɔwɔƒe hã ɖokoga wu nyakaka na amewo dɔ ɖe nue nye ya. Ɖetugbiwo kple ɖekakpuiwo le míaƒe nukpɔkpɔ ma mea, míaƒe dɔwɔla ɖe edze afɔku eye wòtso eƒe dɔwɔƒe yi ke nye nyakaka na amewo gbɔna kple eƒe ʋua. Míebia mi katã be miado gbe ɖe ta kple míaƒe field officerwo katã be woanɔ dedie. Wɔna mɔ katã me be wo ɖeɖem ɖe gbe vovovowo mea, woazãwo hã le Information Services Department ʋuwo me kple eyiwo tso NCCE kple etɔwo kpakple xɔseha yiwo hã le nyakakadɔ ya me. Woawo hã woyi ge ɖe gbeƒãɖeƒe 50 yiwo gblɔ na wo be woawɔ. Eye miakpe dam na Ghana Education Service, nuɖuɖu kple agblededɔwɔƒe, Ghana Revenue Authority kple tɔwo. Miebia tso dɔwɔƒe bubuwo yiwo tsɔ ɖe me hã be woava akpa asi ɖe mía ŋu. Bubutɔ akpe na wo be neva tso nyame na mi. Míhiãna amehawo ƒe nuwo gɔmesese nyuie, eya tae mí ame yiwo katã kpɔm. Edze be míagblɔe na ame yiwo katã nuɖuɖu mam na amewo be woawɔ social distancing, ado dukɔ ƒe gbagbadzedzewo ɖe ŋgɔ, aɖu dɔléle ya dzi le xixa me. Gbã míeda akpe ɖe miaƒe vava kple miaƒe dɔwɔnawo ta, gake ne miekpɔgbɔ be social distancing le miaƒe nuɖuɖu maƒewo dɔwɔm oa, miaƒe gbagbadzedzewo ahe megbe yiyi vɛ.
midze gbagba miawo ama Ministry of Local Government kple Ministry of Social Protection wana dodo aɖe dzi ama kple nububuwo mama ta dze be miawɔ ɖe dodo me mita ɖeka ne miele tsitre ne mieɖe mɔ amewo ƒo zi nenema miagblẽ nuwo tsɔ wu be miadzre ɖo ta minɔ dodo yiwo da ɖe Ministry of Information Platformwo dzi wɔm miedzi be miawɔ wo dzi eye mietu asi aɖewo ƒe dodo mawɔmawɔ ɖe social distance wɔwɔ ŋua miemegbe le hege hafi adzudzɔ nuɖuɖu kple nu bubuwo mama na mi o ne miegbe yiwo ahe nugbegble bubuwo vɛ na mi mate ɖe security kple dedienɔnɔ nyawo gbɔ miele kɔsiɖa atɔ̃a me le Greater Accra kple Greater Kumasi kple woƒe district yiwo te ɖe wo ŋu Ghana Police Service kple Ghana Armed Forces woe dɔ wɔm kple esea be ame sia ame nanɔ ƒe me ne hiã be wolé ame yiwo ke aseto mayɔ ACP Lydia Donkor yi ŋu ɖeɖie te le amekpɔkplɔ ayi ɖe segbɔe le gɛ nutoa me ŋu aƒo nu ɖe prosecutors dɔmegãwo nu le nuto bubuwo hã me ale yi wo dɔ wɔmee kple ame yiwo to semea ŋu eye gake mahiã be miaɖo emawo gbɔ o to kuku ɖeɖe me va mía gbɔ akpena o bubutɔ dudɔla ɖekakpuiwo kple ɖetugbiwo míaƒe dɔwɔnawo gbadza ku ɖe COVID-19 ŋua enye nublanui kpɔkpɔ ne ame eye kpovitɔwo ƒe dɔwodzikpɔlawo administration nɔ nutsotso nam alo xɔm gbe sia gbe be amewo se dzi wɔm ɖe gbeɖeɖe yi tso dukplɔla gbɔ be mianɔ aƒe me eye womagado anɔ nyakpakpɛ aɖewo gblɔm o ta police barrierwo kple ɔfisa yiwo miekpɔkpɔm le mɔwo dzia wɔwoe esaŋudɔ wɔm ganofiam amewo le mɔ ɖewo nu ta ne trɔtrɔ kple basiwo ɖo checkpointa police officerwo bia gbewo eye wogaɖoa ŋku edzi na wo be edze be wɔwɔ ɖe ɖoɖoawo katã dzi yi ana wo akpoxɔnu akpɔgbɔ be wole dedie gakea wo dometɔ ɖewo hã gbea nusese amewo dodom le aƒe me ƒuta yim patiwo yim kple srɔ̃ɖeƒewo yiwo katã ŋu ese meɖe mɔ le o yiwo katã mɔxexena dodo ata tsitre ɖo ta etosẽla yawoa gbedeasia nye be miesa zã ge wɔwɔ dɔ pɛpɛpɛ yi nye at 1000 míele ame mawo eye le nugɔmekuku vɔ megbea woaƒle sewo xexlẽmawo yi ale 406 wole 103 le sel 248 wona wo bail 91 woayi ʋɔnu medzi be mana mi ɖe nutowo menu Greater Accra 161 Ashanti 70 Central 24 le Volta 70 Western 8 Eastern 10 Bro 50 North East 1 Western 8 Upper East 8 Upper West 2 Bro umala mareke de etosese tao Ghana Police Service ajibe ado adangna ameshame be wɔwɔ ɖe act megadoa ƒe sea dzi nye dɔwɔhatio prosecutors megãwo le nuto ɖe sia ɖe me wode dɔ si na mi katã be miakpɔ gbɔ be esea imposition of restriction section 6 at 2020 migadogo na wo dɔ at 1000 kple 12 eye magblɔ le afia kple gbetete ɖe dzi be ne wolé woa woakplɔ ayi segbɔe. Ŋdinami nɔvinyewo hafi madze nye nuƒoa gɔme la medi be magblɔ nyakpui aɖe tso dɔ si wɔm míaƒe dɔwɔƒea hã le tsɔ le alɔdodo nam aʋa si míeho ɖe COVID-19 dɔléle vɔ̃ɖi sia ŋu. Kafo dɔwɔƒewo katã megale ga aɖeke xɔm le Ghana lãmesẽdɔwɔƒea kple dɔwɔƒe si kpɔa nyanyanana wɔnawo gbɔ si o. Esia ta ne ele nutsotso aɖe dim le nyanyanana dɔwɔƒea kple lãmesẽdɔwɔƒea ƒe website la maxe fe aɖeke o alo womaxɔ ga aɖeke le asiwò o. Awɔ woƒe kaƒomɔŋudɔ femaxe. Míaƒe kaƒodzesiwoe nye 112 kple 113. Nenema kee nye kaƒodzesi ɖe sia ɖe si ŋu dɔ wɔm Ghana lãmesẽdɔwɔƒea le Ghana dukɔa me godoo. Abe ale si mi katã mienya ene la, kaƒoƒo wɔnawo dzi ɖe edzi le agbɔsɔsɔ blibo me le ɣeyiɣi tɔxɛ sia me esime dukplɔla de se be ame sia ame nenɔ eƒe aƒe me. Esia na be kaƒoƒo wɔnawo kple mɔɖaŋu ŋudɔwɔwɔ dzi ɖe edzi ŋutɔ eye agbate ɖe míaƒe kaƒomɔwo kple
dzeɖoɖo wɔnawo ƒe mashiniwo dzi ŋutɔ. Susu sia tae dukplɔla na be NCA nana mɔnukpɔkpɔ tɔxɛ Ghana Telecom dɔwɔƒea ne woanɔ woƒe nanewo ŋudɔ wɔm femaxe le ɣeyiɣi vevi siawo me eye woda asi ɖe edzi. Dzɔgbevɔ̃etɔe la, Spectrum mesɔgbɔ ɖe mía si o, ale míetsɔ esi susɔ ɖe mía si la na Vodafone kple MTN dɔwɔƒewo. Míena Spectrum si ŋudɔ Vodafone kple MTN awɔ ɣleti 3 lawo elabena ehiã be míadzra eƒe ɖe ɖo ɖe nyadzɔdzɔ kpata aɖewo abe esiawo tɔgbi ene ƒe ɣeyiɣiwo me ŋu. Míetsɔe na wo be woawɔ eŋudɔ femaxe. Míekpɔ mɔ be ne nuwo va ka ɖe eme eye agbaɖiɖi le míaƒe mashiniwo dzi la, míagana kpekpeɖeŋu bubuwo. Ke hã la, ele be míaɖu mía ɖokuiwo dzi le kaƒomɔwo ŋudɔwɔwɔ me. Ne mehiã be míayɔ ame le vidio alo foto me awɔ WhatsApp alo ayi website o la, míƒo ka na amewo ko. Akpe ɖe míawo ŋutɔ hã ŋu be míagblẽ ga fũu. Míɖe sini alo fefekpɔkpɔ kple hadzidzi bubuwo wɔwɔ dzi kpɔtɔ. Míate ŋu akpɔ wɔna siawo le míaƒe TVwo kple foniwo dzi. Akpe ɖe mía ŋu be míawɔ mɔnukpɔkpɔ siwo na mí la ŋu dɔ ɖe ɖoɖo nyuitɔ nu. Míaƒe dɔwɔƒea le dɔ wɔm asi le asi mee kple Star Times. Míele digital 300 tsɔm le hehe nam sukuviwo katã le kɔƒewo kple duviwo me le Ghana dukɔa me godoo femaxe. Ne míaɖo ŋku edzi la, le ƒe 2008 me la, dɔwɔƒe sia na mí decoder 600, projector TV 600 kple TV ŋutɔ 300. TV siawo katã nye solar tɔwo alo solar TVwo siwo ŋu dɔ wɔm míele le kɔƒe 300 me le Ghana dukɔa me godoo. Dɔwɔƒe si kpɔa sukunyawo dzi le Ghana dukɔa me lae le wɔna siawo gbɔ kpɔm be woana hehe sukuviwo be ɖevi siwo le aƒeme la nawɔ wo ŋu dɔ. Míegaɖo dɔwɔƒe 300 ɖe dziɖuɖu dɔwɔƒewo be dziɖuɖu dɔwɔlawo nawɔ wo ŋu dɔ. Fifi la, dɔwɔla 20,000 le wo ŋu dɔ wɔm. Esia na mɔnukpɔkpɔwo be woate ŋu awɔ dɔ le woƒe aƒewo me kple woƒe dɔwɔƒewo. Míenya ɣeyiɣi ƒe didime si wɔna sia anɔ tome o, gake míekpɔ mɔ be madidi o. Ne dzɔ hã la, míaɖi mɔɖaŋu ŋudɔwɔwɔ ƒe mɔnu bubuwo siwo ŋudɔ dukɔmeviwo kple dziɖuɖu dɔwɔlawo awɔ. Ɖe susu sia ta la, míedo ta ɖe dɔwɔƒe si kpɔa ganyawo dzi la gbɔ be woaxɔ nutsotso tso dziɖuɖu dɔwɔƒewo gbɔ na mí. Meɖi be mawɔ mɔnukpɔkpɔ sia ŋu dɔ, ado ŋusẽ dɔmegãwo kple tatɔwo be woatsɔ dzo ɖe biabia siwo míeɖo ɖe wo la ŋuɖoɖo ŋu kple susu be míate ŋu ada wo ɖe míaƒe platformwo dzi si ana be amewo nate ŋu awɔ takpekpewo kple conferencewo le woƒe foniwo dzi le teƒe ɖe sia ɖe si wole ɣe sia ɣi. Woate ŋu awɔ dɔ siawo le laptop alo kɔmputa atadzitɔ kple asitɔ alo tableti, mobile phone siwo yɔna be smartphonewo hã dzi femaxe va se ɖe ɣeyiɣi si me mɔnukpɔkpɔ la nawu nu. Míegale mɔɖaŋuwo ŋu dɔ wɔm le kpekpeɖeŋu nana Ghana lãmesẽdɔwɔƒea hena aʋawɔwɔ kple korona dɔhekui vɔ̃ɖi la. Le ƒe ɣleti 3lia ƒe ŋkeke 23 gbe la, dukplɔla de asi dziɖuɖu ƒe segbalẽ 63 si ƒo nu tso dzeɖoɖo kpata dɔwɔƒe ɖoɖo ŋu la te na mí. Esi se sia dze dɔwɔwɔ gɔme ta la, ne Telecom alo telefoni dɔwɔƒewo le woƒe dɔwo tem ƒoƒu tso mobile phone dzeɖoɖo wɔnawo ŋu la, womaxɔ nutsotso bubu aɖeke tso mobile phone ŋudɔwɔlawo gbɔ tsɔ wu woƒe mobile phone nɔmbawo o, elabena nya si gblɔm kaƒola le la meka mí o. Woƒe kaƒodzesi kple teƒe si wole la koe hiã Ghana lãmesẽdɔwɔƒea be wòate ŋu ado afɔ na amewo le teƒe siwo
korona dɔléle la kaka ɖo. Ku ɖe dzesidede COVID-19 dɔléle la ƒe dzesiwo ŋu la, ele bɔbɔe be woawɔ masini tɔxɛ si wowɔ la ŋu dɔ atsɔ na nutsotso tso dɔlélea ƒe dzesiwo ŋu be woate ŋu ada dɔléle na ame si xɔe. Abe ale si aƒetɔ Edwin gblɔ ene la, ne amewo xɔ dɔlélea la, womedi be yewoagblɔe o, gake to masini tɔxɛ sia ŋu dɔwɔwɔ me la, masini la ate ŋu ana nutsotso deditɔ tso amea ŋu. Woalé ŋku ɖe nutsotso si woxɔ la ŋu tsitotsito hafi atsɔ na lãmesẽdɔwɔƒea. To sia mea, lãmesẽdɔwɔlawo ate ŋu ade dzesi teƒe siwo dɔléle la kaka ɖo kple dɔléle la ƒe dzesiwo eye woate ŋu ayi teƒe siawo ado ameawo kpɔ be dɔléle la le wo ŋu mahã. Ke hã la, esia menye nutsotso gbadza xɔxɔ tso dɔxɔkui la ŋu o. Mɔnu geɖewo li hena dzesidede dɔléle sia ƒe dzesiwo, gake esi ŋuti mele nu ƒom le la nye mɔ bɔbɔetɔ si ŋu dɔ ame sia ame ate ŋu awɔ ade dzesi dɔlélea ƒe dzesiwo kple teƒe si dɔnɔ la le. Míele ɖoɖo wɔm kple Apple kɔmputa dɔwɔƒea be míawɔ woƒe mashiniwo ŋu dɔ, gake wona míenya be mobile phone geɖe siwo ŋu dɔ wɔm míele le Ghana dukɔa me la nye Android tɔwo, eya ta anyo be míadze eŋudɔwɔwɔ kple Android mobile phone-niwo gbɔ. Emegbe la, míakeke míaƒe aʋalawo be dukɔmevi akpa gãtɔ nadze eŋudɔwɔwɔ gɔme kaba hafi míawɔ dɔ tso Apple tɔwo ŋu. Ghanatɔwo míele mashini tɔxɛ sia wɔm na ɖe nu si le dzɔdzɔm le míaƒe dukɔa me la ta. Menya be dukɔ bubuwo hã le to dom le wɔna sia ŋu be yewoakakae ɖe xexea me godoo, gake míawo ya la, Ghana dukɔmetɔwoe nye míaƒe taɖodzinu, elabena míedi vevie be míaɖu dɔléle vɔ̃ɖi sia dzi le míaƒe dukɔa me. Wowɔe be woawɔ eŋudɔ le Ghana dukɔa me hena nutsotso xɔxɔ tso dɔléle sia ŋu kaba. Menye ame siwo si foni zazɛwo alo smartiphone-wo le la ɖeɖe koe ate ŋu awɔ masini sia ŋu dɔ o, ke boŋ ame siwo si yam phone-wo le la hã ate ŋu awɔ eŋudɔ. Esia ta USSD ŋusẽ hã le eŋu. Ne eyɔ kaƒo mɔdzesi *176# la, ame aɖe axɔ yɔyɔ la eye wòafia afɔɖoƒewo wò ku ɖe nu siwo nàwɔ la ŋu. Akpe ɖe ŋuwò nàɖo biabia bɔbɔe aɖewo ŋu si ana míanya ne dɔléle aɖe ƒe dzesiwo le ŋuwò si ana be nàxɔ korona dɔléle la. Esia ta míado ŋusẽ ame sia ame be míakpe asi ɖe dɔa ŋu awɔ to míaƒe dɔwɔnu siwo ŋu dɔwɔwɔ mesesẽ o la ŋu dɔwɔwɔ me be míanɔ dedie awɔ aʋa kple dɔléle vɔ̃ɖi sia. Menye mía nɔewo ŋu míaho aʋa ɖo o, ke boŋ korona dɔléle lae. Ne susu aɖe le ame aɖe si ku ɖe ale si míawɔ masini tɔxɛ sia ŋu dɔ nyuie wu la ŋu la, míele klalo be míaxɔ eƒe susu ade dɔwɔwɔ me. Akpe na mi.